So I'm gonna do a few repetitions, and then I can stop and explain. Va a hacer algunas repeticiones y después para y explica. ¿Listo? Yeah, super nice, super nice, super nice, super. Okay. Wow, super nice, super nice, super. Okay. Come. I know. Wow, super, super, super. And what's the command for the right wing wrap? Tac. Oh, Tac. okay, yeah. Tac. I know. ¿Cómo que era? Nice try. Hey, Papa. Toti. Yeah, super. ¿Cómo era la del wifi? Yeah, super. Ready? ¿Cómo se la dieron por la Wow, super. Okay, super. Wow, yeah. Wow. That was really good. So, okay, so starting close to the dog, close to the wing. Empezando cerca del perro y cerca del ala. I'm using maybe a tiny bit of arm movement, really small amount. Un poquitico de movimiento de brazo, pero poquito. And I'm really not trying to like push the dog, send the dog. The shaping is about the dog making and giving, offering a behavior. No quiero empujar al perro ni simplemente el shaping, el moldeamiento es que el perro ofrezca el comportamiento. Entonces no lo quiero enviar con la mano ni nada, sino que el perro lo haga. And it's like he knew what we wanted, because you could see that he did a couple, but when he did 3 or 4, he didn't really connect doing the jump with the reward and the value that came with it. So that's the first thing. So he did 3 or 4. Then when I tried to do 1, he didn't want to really focus, did he? And then he waited. So Entonces, casi que él como que sabía que era lo que quería mostrarles, porque él hizo unos 4, y después como que no siguió haciendo, sino que esperó ahí como si no supiera qué era lo que estaba pasando. So then, when he made the choice Cuando él decidió to do it on his own, hacerlo I solo, was crazy. y Yeah! fue que se enloqueció, y eso cuando el perro decidió hacerlo solo. And the most important thing was then I was very quick with the repetitions, because you build momentum, because you want to give them every chance to know that this is what we want from them. Y ahí entonces muy importante siguió con las repeticiones, porque ahí quiere como reforzar que eso es lo que tenía que hacer. ¿Sí? Let's go. So we need to. The difference is when we're trying to be up here, we are naturally a bit forward. When we're down here, look, we're reserved. Miren, And it's cuando passive. estamos como la primera forma, estamos como empujando hacia el salto. Cuando ya nos echamos hacia atrás, ya no estamos empujando hacia el salto. Toti! So now, just remind them that what I'm showing them in these sessions will take 5, 6, 7 more sessions. So I'm just showing them each process. Lo está mostrando Oh, como sorry, si Toti, fuera let's go. pues todo, pero cada una de esto que se le está mostrando deberían ser unas 5, 6 o 7 sesiones. Pero lo vamos a Nice try. condensado, ¿sí? What's the left command? Tic. Tick, tick, yeah, super. Tick, tick, yeah, super. Woo. Tick, tick, wow, woo. Tick, tick, wow.
thing, you can see the dog is thinking about the body of me, not the jump. Que el perro está pensando en el cuerpo de él y no en el salto. Está así mirando. So, quick, when the dog makes the right decision, we really reward. And then, we don't need to move back, but I was showing that he's obviously a bit more experienced. But we really have to use fast repetitions to build that confidence, to not look for us, but to look for the dog. Él lo que quería es que el perro no se enfocara en él, sino que se enfocara en el salto. Entonces, por eso no necesariamente tiene que correrse atrás, sino que lo mostró, por lo que pues ya es un perro experimentado, pero lo que quería es rápidas repeticiones rápidas para mostrar que el perro debería estar enfocado en el salto y no en el guía. And the final thing with this is you could hear, I was saying the command, but you have to be really think about when I was saying it. Muy importante cuando él estaba diciendo el comando. Él estaba diciendo el comando, pero sean muy conscientes cuando lo decía él. So I didn't assume the dog, just because it can find the wing, could do the verbal. So I was waiting till the dog was 100% guaranteed to succeed to add the verbal in. No porque el perro iba hacia el ala, entonces él ya asume que el perro lo hacía, sino cuando él ya sabe que 100% está comprometido con el salto, ahí lo hacía. So we have an equation. Hay una ecuación. We have the dog's movement. El movimiento del perro, We have the verbal la verbal, plus. So those plus the two of Más, those o sea, equals the skill es igual a la habilidad. in a really basic level. El movimiento del perro más la verbal es igual a Go, la let's go. habilidad. Yeah, super. So I'm not going to do much more with him. I think he's actually a bit lame. ¿Ya? I think he's a bit lame. Maybe let me just see. Come on, stop. I think okay then. I think it's more because of the toy was Maybe. touching the I the freak hand. out anytime I'm like, ah! Que Okay. él se paniquea cada vez que él me So ve you decir. broke the dog. Oh no! He was perfect for this exercise. So one more thing we're going to do is show Última them cosa how para shaping mostrar de um, moldeamiento, is we can create the rear cross behavior. So the, como el giro por detrás. la tijera. so, nice try, but I didn't send you. Buen intento, pero no lo mandó. Tac, yeah, super. Tac, wow, super. Well, no, this way. Oh, nice try. So now we have a dog that isn't sure about looking away. Okay, so you can see that he's with a dog that is, particularly when the handler is static, the dog is always thinking about turning towards, not away. Now, one more thing to add to that is that obviously I have done this wing, then this wing. So another, I'm sorry he's now confused because of it, but it's really important that there's no point mixing the wings unless you're confident the dog is already. I would work one session, one wing, the next day, the evening, the other wing. Entonces, acá hay varios factores. You talk, I'm gonna get him. Hay varios factores a considerar que cuando uno está quieto, el perro, digamos que el instinto del perro es venir hacia uno, no ir afuera de uno, no ir lejos de uno. Entonces acá pasó una cosa y que él hizo primero esta ala y ahí mismo la otra ala. Entonces él después ya pidió una cosa acá y ya fue como mucho. Entonces de pronto trabajar una sesión un día, al otro día la otra, el otro lado. O de pronto en la mañana un lado y en la tarde el otro lado, pero no mezclar en la misma sesión los dos lados para no confundir al perro. Tac, wow, super, super. Tac, wow, wee. Tac, wow. Super. Oh, nearly, nice try.
Oh, nearly. Ahora está cojo y confundido. Wow! One more. Nearly. Bueno, cualquier eliminación de mañana la entendemos. Yeah! He can finish. No te vamos a juzgar. So you can see that there can be some confusion, and it's totally okay. Miren que puede haber confusiones y está muy bien, está bien. And so here, I really made it easy for him, Él So lo I- hace más fácil para él y más fácil para él. but I'm still allowing him to trigger the behavior. Pero al mismo tiempo le está ayudando a darse cuenta del comportamiento. And I think the final point on this, before we summarize, is you can see how strong in dogs like this is how much they rely on us. Miren cómo, por ejemplo, en perros como este, es tan fuerte que se apoyan en nosotros, en nuestro cuerpo. So, to begin with the young dogs, it's really easy to do shaping games. Okay, it's really easy because they know nothing, and everything they offer you is new, and you can label it. Now, when the dog is a bit older, then it's a bit harder to go back to these games because obviously they've got multiple commands, they see many different positions. So it's just about making sure you ask for the skill from an easy angle and make it really super easy for them to get it right, even to the point where you reward them before they come around the wing, if that makes sense. Entonces, para perros jóvenes es mucho más fácil porque como no tienen ya conceptos preconcebidos y tantos movimientos en un mismo salto, entonces es relativamente mucho más fácil hacerlo que un perro como estos que ya tienen el comando. Pero entonces, pues con perros como esto igual hay que mostrarle incluso si no rodea toda la ala, sino si uno le pone el juguete ahí, solamente que el perro entienda solo con el movimiento de cabeza que es el movimiento. Well, one more thing to finish and then we'll take it. So if we can have some questions, that's okay. So when you're confident that the dog has at least some basic understanding of the verbal, Cuando ya vemos que el perro tiene un entendimiento básico del verbal, then después you pueden can have the jump. tener el salto, You can begin to have more distance, pueden tener más distancia, and then you can also have a chair, sit una silla, down, sentados and just purely work on the verbal only. y solo verbal. So just tick, 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 or even here, tack, tack, or Ahí así. tick, 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 tick. So the dog is thinking and listening, thinking for the verbal, not what the body's doing. Así el perro está pensando en la orden verbal y no en lo que el cuerpo está haciendo. So, I know you have a question, if you can hold on to it. So I'm just going to have the focus. So I'm just going to show that. I'm only going to do one or two and then you can be done, okay? So just how I'm going to just show them how I would prepare for even the sequence we did earlier. So when you've done these first stages, then these things become easier. Que va a mostrar la pregunta que tenían del foco, entonces cómo hacer incluso en las etapas muy tempranas para trabajar el foco. So we have understanding of the skill, Ya tiene el entendimiento de la adding the habilidad verbal, verbal, then we have después distance away, tenemos la distancia, but holding the dog by the harness, teniendo el perro ready, con ready, el ready, arnés, listo, motivation, listo, so that motivación you're helping encourage what they know they can already do. para pues que el perro ayudarlo para que sepan qué es lo que tienen que hacer. Aha! Oh, the water! I know. I'm teasing you. Oh, good. So it'll be interesting for him because he likes to go on your movement. So this will be good. Tick, 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 tick. Wow! Good. Ese no So está. it's calm. Shit. No, ese está. Tac, tac.
Shit! I was going to say tick and tag are hard. Maybe you need to check it. Yeah. But Ya lo cambió. you can see the power of we've done that so often that now he thinks that's the only. So it's actually a good point to make, is that sometimes the dogs will get confused because they've done one so many more than the other. So that's okay, it's normal. ¿No? Que está bien porque pues a veces el perro lo han practicado mucho ahí, pero lo importante es que el perro tenga entendimiento del... Tac, tac. Tac, 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 tac. Oh, nice try. Wow! Oh my god, I am so shit. I'm breaking the dog more. Yes. Fast mapping 200%. No. Please don't hit the dogs. Yeah. Don't keep hitting the dogs. Tack, 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 tack. Nearly. Really? Really? He's not a dog. Really? No. Nearly. Uh-huh. Really? En ese momento, The process, we take our time, okay, and we each step overlaps the next. So Es un proceso, hacerlo con calma y cada paso coge el otro, sobrepasa el otro. so here we can come from the knees here to standing up after the De chair, rodillas, después parados, después la silla, and we can stand up but holding the dog cogiéndolo to build the motivation. para construir la Okay, where's your motivación. tick 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 tick? Where's your tick tick? Okay, and then you hear, is ready, ready, tick 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 tick. So they overlap, okay, and that's really important. So we build the understanding, we help with a little bit of movement with the body, and then we go further away more and more. That then you can send, and that's when dogs like this, you can be standing still, and you know, unless I confuse them, that they can differentiate. Entonces se va sobreponiendo el entendimiento cada paso. Entonces primero quietos, después, primero, perdón, ayudando con un poquito de movimiento, después quietos y después añadir Vale. distancia. Okay, did you have a question? I have two. One, if it's right to use stickers. Yes, absolutely. Sorry, yes. You can Bien. use it. Yes, that's, yeah. And second is that if we should train that and when it's okay, Yes. if we should have one for this wing and the other for outside. Okay, so yeah. This way, Another and fourth. Good question. Yeah. So maybe some people know about it. Do you know about it because of handling 360 and all those guys, or you just? Preguntó si hay Are que you tener using uno para backside acá, directionals? otro para allá, entonces de pronto que Yeah. si alguien ha oído lo de, pero va a explicar para no confundir. So if the dog is on this side, Si el perro está one en to go ese, right, uno tight, para ir. one to go left, tight, and one to go right, soft, and left, soft. But for me, the soft is less of a priority. Entonces, para entender los comandos, si el perro está acá, entonces un comando para giro a la derecha forzado, O sea, un comando, El que es pegadito así y bueno. ajá, Ese es un comando. ese es un comando. Otro comando para giro forzado Para- izquierda, para ir allá, Para y forzado. un comando para giro suave a la Pero derecha. cuando es giro suave Y es porque voy a seguir. así, exacto. So I Y teach. otro Abiertica, comando sí. suave izquierda, que el de suave derecha y suave izquierda, pues son mucho más fáciles porque son más naturales. para el So I teach this from this side.